अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। तकरीबन 15 गरीब अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप आज सड़क पर निकल आया और मुकामी बीजेपी रहनुमा पर मुबैना तौर पर बेंगलुरु के करीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में शिरकत के लिए यकीन दहानी की गई रकम अदा न करने का इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत करने की भी धमकी दी। इतलात के मुताबिक इस ग्रुप ने रोज़ चकपालपुर के शेडगट्टा में एहतजाज किया था और मुकामी बीजेपी रहनुमा पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इसने देवनाहली के करीब मुनक़िदा मोदी की रैली में शरीक होने पर सिर्फ 200 रुपये ही अदा किए, जबकि क़ब्ल उन्हें 500 रुपये देने का वादा किया गया था। एहतजाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा है कि गरीबों की बात करने वाले ही गरीबों को धोखा दे रहे हैं। बादअज़ां इस मामले को मुकामी बीजेपी रहनुमाओं ने हल कर लिया और कोई FIR दर्ज नहीं किया गया। दोनों पैरों से माजूर शख्स की 24 सालों बाद रिहाई अमल में आई। रिहाई के बाद अशफाक सईद शेख ने जमअतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र के दफ्तर पहुंचे और कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी से मुलाकात की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद भी अशफाक सईद, जो दोनों पैरों से माजूर हैं, की जमानत लेने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं हुआ। इसीलिए जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा होने में काफ़ी देर हो गई। जमअतुल उलमा कानून इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने सईद शेख की रिहाई के लिए कानून इमदाद फराहम की, जबकि दोनों पैरों से माजूर अशफाक ने तो जेल से रिहाई की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। अशफाक ने गुलजार आज़मी का शुक्रिया अदा किया। फिल्म पुष्पा के मशहूर मारूफ हीरो हकीकी ज़िंदगी में भी हीरो है। उन्होंने एक गरीब मुस्लिम तलबा की मदद की। अलू अर्जुन पुष्पा ने केरला के एक ज़हीन मुस्लिम तलबा की मदद का यकीन दिलाया है जो नर्सिंग की तालीम हासिल करना चाहती हैं। अलवार जिन्हें तलबा को मुकम्मल 4 साल कोर्स की तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का तयक़ुन दिया। इतलात के मुताबिक अलूपुज़ा के ज़िले कटोरा R कृष्णा तेजा ने फेसबुक पर पोस्ट करके अलू अर्जुन के इस काबिल सताइश इक़दाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम तलबा ने इनसे मुलाकात करके अपनी तालीमी जारी रखने के लिए मदद हासिल करना चाहती थी। इस मौके पर लिटरेचर उम्मीदवार और बाएतमाद दिखाई दे रही थी और अपने ख्वाब को पूरा करने का जज्बा था। पीस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को ख़त्म करने वाले अर्ज़दाश्तों पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत से माजूरत करते हुए कहा है कि पिछली समाअत पर अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन आज वो हलफनामा दाखिल करने कासिर हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अदालत को मजीद बताया कि ये एक इंतहाई हसास मामला है और उन्हें हुकूमत के आला अहदेदारों से मजीद गुफ्तगू करना है। नेज़ हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत में पेश करने के लिए उन्हें मजीद वक्त दरकार है, लिहाजा अदालत इस मुकदमे की समाअत दिसंबर महीने में करेगी तो अच्छा होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें मोहलत देते हुए मामले की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बीजेपी लीडर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनी पर धावा मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद के MLA कॉलोनी में वाक़े सोशी इंफ्रा में स्टेट GST हुक्काम ने यह दावा की है। 3 घंटे से तलाश की जा रही है। रियासत भर में सोशी इंफ्रा के साथ साथ दीगर मुकामात पर धावे का काम जारी है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि रियासती GST के तहत वाजिबुल अदा टैक्स चोरी किए हैं। कोमट रेड्डी संक्रियत रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बेटे हैं। सोशी इंफ्रा के MD हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्रांडियोगो के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। तैयारे ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के कड़पा के लिए उड़ान भरी थी। कड़पा में मौसम ठीक ना होने की वजह से ATS ने तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद तैयारे ने कुछ देर हवा में चक्कर काटे और इसके बाद हैदराबाद वापस हो गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں رونما سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ میٹپلی منڈل کے وٹم پیٹ کے مضافات میں اس وقت پیش آیا جب 2 بائکس ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ اس حادثے میں جہاں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں وہیں دیگر 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نظام آباد کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت کومٹ کے سائی تیجا اور وٹم پیٹ کے چندو کے طور پر کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد کے مضافات میں ایک طلبہ نے خودکشی کر لی۔ خانگی انجینئرنگ کالج کی طلبہ نے فون پر بات کرتے ہوئے عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ متوفہ طلبہ کی شناخت اختیشا کے طور پر کی گئی ہے اور وہ ضلع میدک کے رامائن پیٹ کے رہنے والی بتائی گئی ہے جو نظام آباد کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھی اور خانگی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ طلبہ نے اسی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس خودکشی کی وجہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ریاست گجرات کے 18 دیہاتوں نے اسمبلی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ لوگ لوکل ٹرین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت کرونا وبا کے دوران 2 سال قبل انچیلا ریلوے اسٹیشن پر لوکل ٹرین خدمات کو روک دیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ اس اسٹیشن پر لوکل ٹرین سروس بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹرین نہیں ہے تو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں روزانہ 300 روپے پرائیویٹ گاڑیوں سے سفر پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا نو ٹرین نو ووٹ۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے تمام سیاسی پارٹیوں سے احتجاجی انتخابی مہم کے لیے گاؤں کا دورہ نہ کرنے کو بھی کہا ہے۔ ٹالی ووڈ کے اسٹار کرشنا خرابی صحت سے متاثر ہو گئے۔ سانس لینے میں تکلیف کی شکایت پر ارکان خاندان نے انہیں علاج کے لیے ہسپتال سے رجوع کروایا۔ وہ حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع کنٹیننٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ سینئر فلم اداکار نریش نے بتایا کہ ان کی صحت مستحکم ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ فلم اداکار کی صحت کی خرابی کی اطلاع ملتے ہی ان کے چاہنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ کھیل کود کے زیر اہتمام تلنگانہ اسٹیٹ انٹر ڈسٹرکٹ اوپن میں وومنس پاور لفٹنگ چیمپئن 2022 کا 13 نومبر کو سنت نگر اسٹیڈیم حیدرآباد میں انعقاد عمل میں آیا۔ ان کھیلوں میں خواتین کے زمرے میں ڈاکٹر ماریا سلطانہ دختر متحدہ ضلع نظام آباد سے وابستہ کہنا مشق سرگرم صحافی ایڈیٹر ان چیف ہفتوار للکار نظام آباد اور سرپرست اعلیٰ اردو پریس کلب نظام آباد جناب رفیق شاہی نے ہمیشہ کی طرح ان منعقدہ مقابلوں میں اپنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جملہ 4 میڈلز حاصل کرتے ہوئے سرفہرست رہی۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت